उच्च माध्यमिक परीक्षा के दौरान नदिया जिले के शांतिपुर में एक छात्रा को पेट में तेज दर्द होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्रा शांतिपुर सुस्तागढ़ गर्ल्स हाई स्कूल की है और उसका परीक्षा केंद्र सुस्तागढ़ MN हाई स्कूल में था। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद पुलिस और प्रशासन विद्यालय प्रबंधन के सहयोग से उसे शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल ले गया। परिवार को भी तुरंत सूचना दी गई और अस्पताल में विशेष निगरानी के बीच उसे अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति दी गई, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ने के कारण वह पूरी परीक्षा नहीं दे सकी। परीक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षकों और पुलिस प्रशासन ने उसकी उत्तर पुस्तिका को विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार छात्रा की हालत अभी स्थिर नहीं है, इसलिए उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती रहना होगा। পেট ব্যথা হয়েছিল কার চন্দন নিশান আপনার কে ভাই আমার মেয়ে আচ্ছা কোন উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছিল হ্যাঁ উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছিল কোন স্কুলের ছাত্রী কোথায় পড়েছিল সিট ও হচ্ছে গার্লস স্কুলের ছাত্রী সূত্রগড় গার্লস হ্যাঁ সূত্রগড় গার্লস স্কুলের ছাত্রী কোথায় পড়েছিল সিট সিট করেছিল MN হাই স্কুলে। আচ্ছা তারপর কি জানতে পারলেন আপনারা দিয়ে জানতে পারলাম পেট ব্যথা হয়েছে, দিয়ে হঠাৎ করে নিয়ে চলে আসা হয়েছে হসপিটালে ভর্তি হওয়া। তারপরে ও বললো পরীক্ষাটা দেবো, আমি এখান থেকে দেবো, তাই জানানো হয়েছিল। পরীক্ষা দিয়েছে? হ্যাঁ দিয়েছে, তাও হয়নি, মোটামুটি হয়েছে। মানে এই যে প্রশাসন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আপনাদের সঙ্গে হ্যাঁ করেছে। এখন কেমন আছে আপনার মেয়ে? এখন খুব একটা ভালো নেই। আচ্ছা পরবর্তীকালে পরীক্ষা কি মনে হচ্ছে? পরবর্তী পরীক্ষা তো আর একটা বাকি আছে, দেখি ওটা দিতে পারে কি সমস্যা। ডাক্তারবাবু কি বললেন ছুটির ব্যাপারে? কি এখন কিছু বলিনি।